Hello, everyone. Dean O'Rourke, Ms. Stoutenberg, distinguished faculties, staff, proud parents, families, good morning. And to the graduating class of 2018, congratulations. Halo semuanya, Dino Hohngren adalah fakultas luar biasa. Stoutenberg, keluarga orang tua yang bangga. Selamat pagi dan untuk kelulusan tahun ajaran 2018 selamat. The struggle is real, but at this point we can say that we made it through. Anyway, as you can hear from my accent, I'm not from America. I come from a country where the sun shines the whole year with people who always smile and grateful no matter what. I'm from Indonesia. Pertemuan ini nyata pada titik ini kita dapat mengadakan bahwa kita berhasil melewatinya. Pokoknya Anda mendengar dari absen saya. Saya bukan dari Amerika. Saya berasal dari negara di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Orang-orang baik yang selalu tersenyum dan bersyukur apapun yang terjadi. Saya dari Indonesia. Thank you. Grew up in Indonesia, I had a few that America is a land of wonder with a lot of superheroes. Probably because I watched TV so much when I was little, and I like Spider-Man, Wolverine, Magneto, X-Men, and their friends, and I mean, they're all Americans. How cool is that for a child? Probably because of those Hollywood movies, I put the first stone of my dream that one day I'll visit America. And I'm so happy that I'm here today, and I'm not just visiting, I'm studying here for 2 years, so thank you. Terima kasih, tahun kan Anda tumbuh besar di Indonesia. Saya punya beberapa bahwa Amerika is wonder dengan banyak pahlawan super. Mungkin karena saya sering menonton ini ketika yang saya masih kecil dan saya menyukai Superman, Wolverine, X-Men dan teman-teman mereka, dan seberapa dekat mereka semua orang Amerika dengan anak-anak. Anda mungkin tahu ini mereka filem Hollywood ini, jadi saya memimpikan cerita pertama di saya akan pergi ke Amerika, dan saya senang berada di sini hari ini, dan saya tidak hanya berkunjung, saya belajar di sini selama 2 tahun. Oke, terima kasih. Thank you. In 2016, I arrived for the first time in Boston, and people are so welcoming, from a cab driver to the hotel receptionist. And you know what? As a foreigner, as a stranger in a new country, a single smile or a simple friendly gestures means a lot. And in Boston, I feel welcome, and I'm thankful for that. Terima kasih. Pada tahun 16 saya tiba di Boston untuk pertama kali, dan telah maksud saya dari pengemudi shuttle ke reservation hotel, dan Anda tahu apa? Ini adalah wilayah orang asing di negeri baru. Satu senyum atau sikap rumah itu sangat berarti, dan saya senang dan bersenyum untuk itu. I would like to use this opportunity to extend my gratitude and to say thank you to my fellow LLM graduates. Thank you for sharing your stories, your thoughts, your cultures, your beliefs, everything. Thank you for just being as proud as you are. Your stories enlightened me with whatever misconception that I had about this world. I always thought that I could understand things from reading, but in fact, the books that I read, they're just papers. The news, the video that I watch on the internet, they're just pixels, they're just likes, but you are real people with real experience from around the world, and I feel so blessed to know you all. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan
penghargaan kepada rekan-rekan lulusan Ellen. Terima kasih telah berbagi cerita anda, fikiranmu, budayamu, ilmumu. Terima kasih telah menjadi bangga seperti anda tahu. Cerita anda telah menjelaskan apa yang saya memiliki. Dulu saya berpikir bahawa saya akan memahami sesuatu dengan membaca. Tetapi sebenarnya buku saya baca hanya surat khabar. Video yang saya nonton itu mereka hanya menyukainya, tetapi anda adalah orang yang nyata dengan pengalaman nyata dari seluruh dunia dan saya merasa sangat senang untuk mengenal dari semuanya. To my friends in IP Law LLM, thank you for sharing your thoughts with us. I had some discussions about book royalty with IP Law student, which I think very interesting. To my friends in American Law LLM, thank you for being very nice and answering our question about American legal system every time we have questions. To my friends in Tax LLM, thank you for being our tax counselor for free. I want to say that I admire you in Tax LLM because I had tax course last semester and it was so hard, it almost made me cry the day before the exam, seriously. I mean, you've gone through all the tax courses, so you should be proud of that. Ke teman saya, terima kasih telah membagikan pemikiran anda dengan kami. Saya memiliki percakap profesitas dengan ketika saya menutupi anak-anak dengan cara yang sangat menarik dengan teman-teman saya. Terima kasih telah begitu baik dan menjawab pertanyaan kami tentang sistem hukum Amerika dengan setiap pertanyaan. Untuk teman saya ini, pajak LM, terima kasih telah menjadi penasihat pajak gratis kamu. Saya ingin menyatakan bahawa saya menghargai anda dalam elemen teks kerana saya berhubungan teks semester lalu dan hari ini hampir membuatku menangis menjelang ujian. Maksud saya adalah selulus ngurus teks, jadi kamu harus bangga akan hal itu. To the JDs, honestly, sometimes I feel intimidated when I sit in the same class with you. Sometimes. Because you are so smart and you're so eloquent, you convey your ideas, your arguments with clear, effective, and persuasive language. And because of you, I realized that I still have a lot of work to do to be as good as you are. So congratulations. I believe that some of you or most of you will take the bar exam like very soon. I wish you good luck for that. Untuk jadi jujur, terkadang saya takut duduk di kelas yang sama dengan kamu. Terkadang kerana anda pintar dan fasih. Anda menyesuaikan ide anda, argumen anda dalam bahasa yang jelas, aktif dan persuasif. Dan kerana anda, saya menyadarinya masih banyak lagi peluang bagi anda untuk menjadi. Saya yakin sebagian dari anda atau sebagian besar dari anda akan segera mengikuti ujian BA. Semoga anda beruntung untuk itu. And to my brothers and sisters in banking and financial law who are sitting back there, hi. I want you guys to know that you are very special to me. Thank you very much for everything that we've been through together. I know that some of you already have experience in banking and financial law, but some others not. And I feel so proud and happy to know that we can work together side by side, helping each other overcome difficulties. I hope that I'm a good friend for you.
And I hope that this is a friendship that will last forever. Thank you for letting me to become part of your journey, and thank you for being a part of mine. Oke, dan untuk saudara-saudaraku di banking dan financial, kembali, halo, saya ingin kalian tahu bahwa Anda istimewa bagi saya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah kita lakuin. Saya tahu beberapa dari Anda sudah memiliki pengalaman berbahkan kekurangan, tapi beberapa orang tidak, dan saya merasa sangat bangga dan senang mengetahui bahwa kita dapat bekerja berdampingan untuk saling membantu di masyarakat. Saya harap saya bisa menjadi teman yang baik untuk Anda, dan saya berharap persahabatan ini bertahan selamanya. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan Anda, dan terima kasih telah menjadi bagian dari saya. I would also like to say thank you to Dean Maureen O'Rourke. Thank you for always taking care of us, for 14 years. Thank you to Assistant Dean John Riccardi. Thank you to Professor James Scott, the Director of Banking and Financial Law, for the passion, the positive vibes, and the joy that you always bring to the classroom. It means so much. And thank you to all professors in bio law that I cannot mention one by one here. It's an honor to be your student. Saya ingin mengucap terima kasih Marian O'Rourke. Terima kasih kerana selalu menjaga kami. Anda tahu, 14 tahun. Terima kasih Profesor James, Direktur Hukuman Keuangan Perbankan, atas cinta dan bahagiaan positif yang selalu Anda bawa ke kelas. Itu sangat berarti, dan terima kasih kepada semua guru dalam anggur geologi satu persatu di sini. Hargai muridmu. Anyway, back to my story about superhero. On my first week in Boston, I went to downtown, for sightseeing. And since I'm in America, I somehow imagined that Spider-Man will appear from nowhere and shot his web to the Prudential Center and swings around the downtown. It sounds absurd, but it's kind of fun to imagine. It never happens though. But you know what? As I'm standing here and seeing this wonderful view, I realized that we are surrounded by different kind of superhero. Always kembali ke cerita saya tentang superhero. Di minggu pertama saya di Boston. Saya pergi ke kota kamu tahu seksi, dan kerana saya di Amerika, jadi saya membayangkan Superman muncul dari satu tempat dan menembak survive-nya di perbandingan Central dan merayun di sekitar kota dengan cara yang konyol. Tapi membayangkan itu menyenangkan. Itu masih berjadi. Tetap Anda tahu, berdiri dan melihat pemandangan yang indah. Apa ini? Saya menyadari bahawa kami dikelilingi oleh berbagai jenis pahlawan super. People who are sitting there and there, the fathers, the mothers, families, friends, significant others, they are all superheroes for us. Without them, we won't be sitting here today. So if I can say something as a friend, if I may, please let them know that we appreciate and love them, that we cannot thank them enough for everything that they have done for us. We could probably give them a round of applause right now. Orang-orang yang duduk di sana, dan mereka adalah orang tua, keluarga, teman, orang lain yang penting. Mereka semua adalah pahlawan super bagi kita. Tanpa itu, kami tidak akan duduk di sini. Jadi, jika saya dapat melihat
teman seseorang beritahu mereka bahawa kita menghargai dan mencintai mereka, bahawa kita dapat merawati mereka dengan cukup untuk semua yang mereka lakukan untuk kita. Kita seharusnya bisa memberi mereka kelas lain sekarang. Thank you to my mom and to my families in Indonesia. They're not here today, but it's okay because I'll be home soon. And thank you to my dad. I don't know where you are right now because I don't know where people go when they die. I just hope that I make you proud, and I hope that you are watching my journey from somewhere where you belong, and you know that I'm doing just fine in this life. Thank you for everything that you've done for me. Terima kasih ibuku dan keluargaku. Mereka tidak ada di sini hari ini, tapi tidak apa-apa kerana aku akan segera pulang, dan terima kasih ayah, aku tidak tahu di mana kamu sekarang kerana aku tidak tahu di mana orang mati. Saya hanya berharap saya bisa membuat anda bangga, dan saya harap anda akan menonton perjalanan saya dari anda, dan anda tahu saya baik-baik saja. Terima kasih untuk semua yang anda lakukan. Thank you. My friends, one day this moment will become an old memory. We will grow old. Some of us will become lawyers, prosecutors, judges. Some of us will take a road less traveled by, and some of us will become leaders in our respective countries. This might sound naive, but I just hope that our generation can create a better and a more peaceful world. I saw you work together in Beulah, regardless of your nationalities, and I knew that international cooperation and global understanding is not a fantasy. Today, as we leave this place, we will go out there and overcome whatever challenge that we face. Today is the first of many wins, but always remember that it's not going to be so easy because all great things, they're Terima never. kasih kawanku, temanku. Suatu hari saat ini saya menjadi keanggungan. Kita akan menjadi tua. Beberapa dari kita akan menjadi pengacara, jaksa. Beberapa dari kita akan menggunakan road less travel by, dan beberapa dari kita akan jadilah pemimpin di negeri kita. Ini sangat bagus, tapi saya hanya berharap generasi kita bisa membuat kata-kata yang baik dan damai. Saya melihat anda bekerja bersama Devliyata terlepas dari kebangsaan anda, dan saya tahu bahawa kerja sama internasional dalam pahaman internasional bukanlah keinginan hari ini. Ketika kita pergi dari sini, kami akan berada di luar sana seharian, waktu apapun. Tantangan yang hari ini adalah kemenangan pertama dari banyak, tapi selalu ingat itu tidak akan mudah kerana semua hal besar tidak pernah mudah. Easy. Lastly, I would like to thank the city of Boston and the great state of Massachusetts for all my experience during my time here. Next week, I will back home to Indonesia, and from now on, every time I see Orion's belt in a western sky in a February night, I will always remember that Boston at the very moment will be covered with snow. Boston at the very moment will be covered with snow, yet it's still warm because of the people. So Boston, thank you so much. My life is not perfect, but thank you for being a part of my timeline. I'll see. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Boston atas semua pengalaman saya selama berada di sini. Minggu depan saya akan pulang ke Indonesia, dan mulai kerana setiap saya melihat sabuk opinion di langit,
Barat pada malam Februari. Saya akan selalu ingat bahawa Boston kerana tertutup salju adalah membiarkan momen itu tertutup masih hangat kerana orang Boston. Terima kasih hidup tidak, tapi terima kasih telah menjadi bagian dan timeline saya. Misalnya Anda mengomentari kelas 2019, saya berharap Anda sukses di masa depan. Saya akan melihat Anda ketika saya melihat. Terima kasih.